Ay, dong Christian. Dong Christian. Wa man kumaan na dong Christian. Ay, nga magkalagyo tag dong Christian. Grabihan na ni dong Christian ay. Wa jud kumaan na yung long distance relationship dong Christian ay. Gusto na ko nakakakanunay sa akong kiliran kay kung panahon nga mga atol ko, naadeng ko'y makablit, naadeng ko'y masangpit. Nya sama ani dong Christian long distance ta. Kinsa ba akong sampiton oy? Alangan man sa manangpit ko anang laing lalaki da nga wa ko kagusto. Nga sa imo man ko nga nahigugma pag-ayo dong Christian. Sa imo ra jud ko mosangpit o mokablit. Dong Christian kung pwede dong Christian ba? Ayon lang trabaho dong Christian oy. Ari lang ta dis atong kaugalingon dong Christian, ari lang ta diri. Kay mas nindot pa nga mag-uban ta dong Christian kay puno patas kalipay. Bahala way kaon-kaon dong Christian ay basta malipay lang ta. Christian, nahinaot ko dong Christian nga masugod ka sa kong hangyo dong Christian. Kay para ra man sa tong kaugmaon dong Christian oy. Di jud ko ganahan dong Christian nga magkalagyo ta dong Christian ay. Ay, dong Christian. Sugot in taon dong Christian. Ay na panrabahos lain nga naso dong Christian. Ay kay gimingaw na kay kunin mo dong Christian. Magpaabot kasi mong pagbalik dong Christian. Hay pakita dong Christian nga importante sa ko sa imong kinabuhi. Uy. Ha? Pakita nga importante pa ko kay sa imong trabaho dong Christian. Makakaon ra bitaw data diri sa probinsya dong Christian. Makakaon ra ta sa mulihok ta dong Christian. Nay daghan pa pangwartahan diri. Sige na dong Christian ha. Magpaabot kasi mong pagbalik dong Christian. I love you Christian.